El Evangelio según San Mateo, Matthew, chapter 14, as the Kingdom kids go to their children's church. Hidden Treasure. Our group, the Hidden Treasure, goes to their service. I ask that you all open your books, your Bibles to Matthew chapter 14. Nearly 20 minutes, okay? Chapter 14, capítulo 14. Del versículo 26 hasta el 30. 4 versículos, eso es todo. Just 4 verses, 26 to the 30. Verse 26 to verse 30. A todos tenerlo, por favor, de indicar con un amén. Everybody that's got to say amen. Amen. Everybody don't got to say hallelujah. Everybody got it. Follow me with your eyes, amen. Sígame con su vista. Comenzando con el versículo 26, starting with verse 26. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron del miedo. And when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out of fear. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Immediately Jesus spoke and said, have courage, it is I, don't be afraid. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lord, if it's you, Peter answered, command me to come to you on top of the water. Y el Señor le responde. Jesus responds. He gets real technical here. Aquí se pone bien técnico el Señor. Mira lo que dice. Ven. Period. Come. Period. How does this respond? Woo! Come. Ven. And climbing out of the boat, Peter started walking on the water, and he started going towards Jesus. Cuando él escuchó, ven, Pedro tomó la decisión de salirse del barco y fue hacia el Señor Jesucristo, caminando en agua, tal como lo pidió, just as he asked. Fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. But when he saw the strength of the wind, he became afraid, and then he began to sink. And he cried out, Lord, save me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord responds when we are sinking. But you can't sink until you are willing to walk on water. El Señor responde a
Decimos que es cuando uno se fija la vista en algo o alguien intencionalmente. So when we speak of seeing, we speak of someone that is using their senses through the sight of their eyes. So deliberately when we speak of sight, we speak of you focusing on something or someone. Tenemos que admitir que el sentido natural mayormente usado, mis amados hermanos, es la vista. So we have to admit that the one sense that we use more than any other is the sense of sight. En el ámbito espiritual, in the spiritual realm, though it's different, es un poco diferente. La manera de ver es totalmente distinta. It's totally different in the spiritual sense. When you're looking through it through the spiritual lens, it's different. Ahí no podemos usar nuestros ojos naturales. You see, when we speak in the spirit, we can't talk about our natural sight. So that really wouldn't work, would it? Siendo cristianos, que creemos nosotros en un Dios sobrenatural, obviamente nos hace mover también en lo sobrenatural. So being that we are Christians that believe in a supernatural God, we must also move in the supernatural. Es comprensible, it's comprehensible that we always be difficult when it comes to going through things in life that require natural instincts. Es comprensible, mi amado hermano, que esto casi siempre sea difícil por el hecho que siempre estamos nosotros acostumbrados a usar nuestras sentidos naturales. Yo creo que entiendan algo. So I want you to understand something. It's very difficult for us because we're so used to using our natural senses. So you're asked to follow Jesus. Yes, amen. Te pedimos sigan a Cristo. Sí, amén. Pero no lo podemos usar, no lo podemos hacer usando nuestros 5 sentidos. But you can't do it using your 5 senses. There's something else. To follow a supernatural God, you must consider becoming supernatural. Para seguir un Dios sobrenatural, tienes que estar dispuesto a actuar en lo sobrenatural. ¿Cuántos han visto en la caricatura de Superman? How many of you have seen Superman? Okay, so I can tell you got some Marvel fans here and some DC fans because there was not so many people that raised their hand on Superman. So the majority of these folks are Marvel. Okay. Superman had powers, yeah? Superman tenía poderes, ¿sí? Para los que se acuerdan de la movie y de lo que es Superman. He had powers. But he also had something that made him very weak. Pero también él tuvo algo que lo hizo también muy débil. Muy débil. Pero mientras él se abstenía de lo que lo hacía débil, era muy fuerte. So as long as he was able to stay away from what made him weak, he was very strong. Amen? The cape, the S. Me gustaría declarar la siguiente verdad. I would like to share the following truth. There's a truth behind this whole thing. En todo momento el creyente debe de mantener su mirada puesta en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amen. So as a Christian, I'm going to declare this truth. At all times as a Christian, we should have our sight and our focus placed on Christ. Amen? Amen. ¿Por qué razón el creyente debe de mantener entonces la mirada puesta en Cristo? So for what reason should we have our focus and our sight placed on Christ? El creyente debe de
mantener su mirada puesta en Cristo por las siguientes razones. So I'm going to speak a little bit about the different reasons as to why it is that as a Christian we should have our focus placed on Christ. Número uno, le proporciona la confianza de enfrentar cualquier situación difícil. It proportions us the trust to able to confront any difficult situation. So now you know. That was easy, right? That wasn't complicated. Eso no era difícil, ¿verdad? ¿Por qué tú tienes tu mirada puesta en Cristo? Bueno, porque eso es lo que me da a mí la oportunidad de mantenerme fuerte. Ese es mi capa. Superman tiene la de él, yo tengo la mía. Superman had his cape, I had mine. He was focused on kryptonite, I'm focused on Jesus. Amen? Confianza, mis amados hermanos, es la esperanza firme que se tiene en algo o alguien. So confidence and trust is the ability to stand firm on something or someone. ¿Qué tanta confianza tengamos hacia algo? Escuchen bien esto. La confianza que tenemos en algo o alguien es lo que define nuestras decisiones y acciones para enfrentar lo que a otros les puede parecer sumamente complicado. So in order to obtain that trust that I'm talking about, that trust is something that we must have in order to make a decision in either an action, someone, something, someone. And it's complicated. It's complicated. Cuando Pedro ve a Jesús, when Peter sees Jesus, se le olvida el viento o lo fuerte de la tormenta cuando él ve a Cristo. When Peter sees Jesus, he doesn't see the winds, the storm, the danger. He doesn't see any of that right there and then. Laser focused right on Jesus. As he says, Jesus, if it's you, have me come to you. Su vista, su enfoque puesta en Cristo. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Tanta confianza adquirió que se atrevió a pedirle que se le permitiera caminar sobre el mismo agua. Quiero que entiendan algo. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en el Señor, nosotros empezamos a pedir en lo imposible. Pedro está poniendo una petición que es imposible para el hombre. Peter puts a petition and he asks Christ to do something that is impossible for man to do. Gloria a Dios. What do we learn from this? ¿Qué aprendemos de esto? That we serve a Lord, que servimos a un Señor que se mueve, that moves en lo imposible para el hombre, in the impossible for man, but the possible for God, pero lo posible para Dios. Tanta confianza, so much confidence. Se atrevió a pedirle algo imposible. Y cuando empezó a actuar en lo imposible, empezó a actuar en lo sobrenatural. And so when Peter started to react in the impossible, he started to react in the supernatural. Gloria a Dios. See, I believe in supernatural. It wouldn't be in the Word, amen? Yo creo en lo sobrenatural.
si no estuviera en la palabra. Esto no fue escrito para perder el tiempo. This wasn't written just to waste time or to add a little extra story to keep you pumped up as you read through the whole Bible. No es algo que fue puesto ahí nada más para ponerse ahí para que te anima. Debiéramos examinar nuestra confianza. We should first examine our trust. Mucho depende de que estemos viendo. Mucho. Lots depends on what we're focused on. Gloria a Dios, aleluya. What you are focused on, lo que tú estás enfocado, te va a llevar a lo que es tu interés. Your focus is your interest. If you're focused on becoming a doctor, then you better be interested in school. The bottom line. Si estás interesado en ser un doctor, tu enfoque y tu interés tiene que ser la escuela. Amen? And I'm hoping that some of us that are here are passionately wanting to be a doctor. Because I need one. Yes, psychiatry. Si miramos a Cristo, nuestra confianza es tan grande que pudiéramos emprender cualquier cosa, aunque parezca imposible. So when our focus and sight is put on Christ, then, and only then, are we able to do what's impossible to man. Have you ever been put in a situation like that where you even asked yourself, am I serious? What I just finished asking the Lord to get me a job? I've been trying to do that for the past 3 years. Example. ¿Será posible lo que yo le estoy pidiendo al Señor? Que me ayude a conseguir un trabajo o un trabajo nuevo. He estado pidiendo eso hace 3 años. Se me ha hecho imposible. Do you ever wonder why you don't have it? ¿Nunca se han preguntado por qué no lo tienen? ¿Cuántos tienen una petición pendiente? Vamos a hacer, como todos son honestos, ¿cuántos tienen una petición pendiente? How many of you have a petition that's pending? Praise Jesus, aleluya. Well, there's the answer to your opportunity. Ahí está la contesta a su oportunidad. Su petición no es contestada porque todavía no estás en lo sobrenatural. Your petition is not answered because you're still not in the supernatural. And I'm not throwing no stones because I'm going to tell you right now, there was a mountain that landed on me when I got this message. And I'm going to share some things. Y voy a compartir algunas cosas. Sí, yo sentí la montaña, el peso de la montaña encima de mí. Cuando el Señor me revela esto, yo digo, bueno, pero ¿cómo va a ser posible? So I felt like there was a mountain on me. Lord, how can it be possible? How can you really, truly tell me that I'm where I'm at, or I'm asking what I'm asking and it hasn't been answered because I'm not in the supernatural? But that's exactly what he said to me. Pero es exactamente lo que me dijo a mí. No estás en lo sobrenatural. Yo dije, sí, pero me falta tanto. Oh yeah, but I need so much to be in the supernatural. Was Peter a perfect man? ¿Pedro un hombre perfecto? Estaban los demás también en el discípulo. Pedro fue escogido específicamente. Pedro, sígueme a mí. Follow me, Peter. He was selected and chosen. Right? Follow me. And while you, as you follow me, while you have your eyes and your focus placed on me, you will be in the supernatural and you will do impossible things. So, Pedro, mientras tú me sigues a mí, si tu enfoque, si tu vista está puesta en mí, tú vas a estar caminando en lo sobrenatural. ¿Sabe lo que es lo sobrenatural para cristianos? Caminando en el Espíritu. Gloria a Dios. Para andar en el Espíritu tienes
in the Spirit, you must think in the Spirit. Gloria a Dios. Yes, we can do impossible things. Hallelujah. This family Gloria a Dios. is going to be challenged. You see challenges, man. Esta familia va a ser retada. Esta familia. Oh, yeah. They're going to be challenged. Santo eres Jehová. And as long as you stay focused, laser focused, you will do what no man can do for you. You will do the impossible. Mientras tengas tu vista puesta en Él, harás lo imposible. Te vas a sorprender. That's right. Tú mismo te vas a sorprender. Yes. Sin tener que hablar una palabra, los que están alrededor de ti van a venir a los pies de Cristo y lo van a poder entender como lo hicieron. No solamente Él te mantiene en su vida. So how you are laser focused. So let me conclude the message. Déjame concluir el mensaje. Todo el mundo habla sobre Pedro caminando en el agua, quitó la vista, se hundió. Everybody speaks of this message and says, Peter walked on water, and when he took his sight away from the waters and the storms, or from the Lord, and started looking towards the water and the storm, he started sinking. That's not the message today. This is the message today. Eso no es el mensaje hoy. Este es el mensaje hoy. Que cuando Pedro se estaba hundiendo, that when Peter was sinking, he looked back at Jesus. Woo! Le dio una segunda vista a Cristo mientras se estaba hundiendo. Y cuando vio a Cristo, lo que él vio, and when he looked up at Jesus again while he was sinking, all that he could see Gloria a Dios. Aleluya. was the hand of the man that can. Lo que él pudo ver era las manos del Señor Jesucristo Yes. Gloria a Dios. volviéndolo a rescatar. Amén. Cuando nos encontremos en lo imposible para el hombre, es cuando actúa el Señor. When we find ourselves in the impossible, that's when Jesus begins to perform. Because everything is possible. Everything's possible. Oh, I'm not trying to read the verse. Yo no estoy tratando de leer el versículo. No. Yo no estoy hablando de lo que dijo Pablo, que todo lo puedo en Cristo. No, yo no estoy hablando de eso. No, I'm not talking about that. I'm talking about everything is possible. Right now, everything is possible. Ahora mismo todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Eso es. Pedro tuvo que volver a encontrarse en una situación hundiéndose Aleluya. para que pudiera encontrar una vez más la mano de Cristo en su vida. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. So when you're sinking, it doesn't mean that you're getting worse. No. Cuando te estás hundiendo no quiere decir que estás por lo peor. No. Gloria a Jesús. When you're sinking, it's a second opportunity to come back to Jesus. Es una segunda oportunidad de venir para atrás para Cristo. Este reto, bíblicamente, biblically, this challenge for the eyes of man is a difficult challenge. Para los ojos del hombre, este reto es un reto difícil. Pero mientras esta familia mantenga su vista puesta en el Señor, Aleluya. no va a haber nada que ellos no puedan lograr. Amén. Gloria a Dios. Aquí en la Alabado sea tierra. Dios. There is nothing that will be impossible for them here. I'm talking about here in the face of the earth. Yes. I'm not talking about, well, when Jesus comes. Now, wait a minute. I'm talking about right now. Estoy hablando ahora mismo. Yes. See, that's why the Lord Gloria. Aleluya. told his disciples, I know you guys want me to stick around. You got to understand, I got to go.
Los discípulos decían, no te vayas, papá. Por favor, no te vayas. El Señor Jesucristo, ¿te acuerdas cuando le dijo, tengo que hacer algo que ustedes quizás no les va a gustar? No tengo que hacer. I gotta do something. Y fue cuando el Señor Jesucristo se apartó de ellos. And it was when Jesus departed from them that they started to realize the powers that they have still through Him. And He said, y Él dijo, ¿verdad? Yo a ustedes no lo voy a dejar abandonado. Yo a ustedes no lo voy a dejar solo. A ustedes yo les voy a mandar un consolador, un mediador, Yep. un Gloria a cuidador. Dios. I won't leave you by yourself. He said the same thing to the Santo disciples. eres Jehová. You're not going to be left alone. I leave you my spirit. My Santo spirit eres. will counsel you. My spirit will guide you. Gloria a Jesús. My spirit will direct you. Mi yugo es fácil. This is not a tough walk. This is not. Esto no es un camino fuerte. Ay, hermano, si tú supieras. De modo que sabes. Yo lo que sí sé es que si pones tu mirada una vez más en Cristo. So yeah, it could be tough for you. But if you just put your sight one more time and you focus on Jesus, all of the things that are so tough right now and so difficult, it'll melt like butter right before your eyes. It can be done.